जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर मोरडा निर्वाचन मंडल तथा थाना अधीन टियासी ग्राम 2022 मसीह मामला अभियुक्त को गिरफ करने को जाइथवा समय यहाकू किसी लोक विरोध करने सहित मोरडा पुलिस उपर को आखिबुझा तीरमाड़ करने घटना फेरार अभियुक्त को शेष 4 वर्ष पर मंगलवार गिरफ कर स्वास्थ्य परीक्षा पर मंगलवार अपराह 5टार कोर्ट कर मोरडा पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होती गणिगाँ पंचायत अधीन टियासी ग्रामर स्वर्गत कोकिल मल्लिक पुओ सारथी मल्लिक। सूचना मुताबक मोरडा पुलिस उपर को आखिबुझा तीरमाड़ घटना एकाधिक पुलिस कर्मचारी शेष आहत होते। एने मोरडा थाना 2022 मसीह 223 नंबर एक मामला रुजु करा बेले फेरार अभियुक्त को शेष 4 वर्ष पर गिरफ कर मोरडा पुलिस जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कर जमापड़ी। अभियुक्तर जमीन नामंजूर पर ताकू बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दि जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर रायरंगपुर स्थित ब्लॉक पड़िया आयोजित टुसु मेला गंडगोल और भंगारुजा घटना को नहीं असामाजिक लोकों नाम थाना मामला रुजु होती। गोलमुंडा लाइट एवं साउंड मालिक विश्वजीत बेहरा अभियोग क्रमे रायरंगपुर टाउन थाना मामला रुजु कराई। ब्लॉक पड़िया विराट टुसु मेला होता बेले अनेक लोकंर समागम होता। तेज किसी असामाजिक लोक उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि करते। टुसु मेला पेंडाल को भंगारुजा कले। यह कमिटी सदस्य मैंने अटकाइबा चेष्टा करुवा बेले गंडगोल सूत्रपात होता। विशृंखला सृष्टि करथिबा लोक मैंने पेंडाल विभिन्न लाइट वाद्ययंत्र गुड़ी को बाड़े भंगारुजा करथिले। जार मूल्य आनुमानिक 2 लाख टंका होली अनुमान कराउछि। जहाकु नहीं से रायरंगपुर टाउन थाना लिखित अभियोग करछंती। अभियोग क्रमे पुलिस पक्षर उत्तेजनाकारी विरुद्ध में मामला रुजु करा जाई तदंत जारी रही। एने पुलिस पक्षर ए बाबद सूचना प्रदान कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक दुर्गापुर पंचायत अधीनस्थ भालचुआ ग्रामर स्वर्गत लालमोहन हासदार मृत्युर किसी मास पर पत्नी चंपा हासदा वियोग घटला। फल 3 नाबालिका असहाय हो पड़ते। एभली स्थिति नेता मंत्री ठारू आरंभ कर स्थानीय समाजसेवी सहयोग एवं सहायता बल चंपाकर अंतिम संस्कार कराइथिला। तत्सहित परिवार चलणी आवश्यक खाद्य पोशाक और किसी आर्थिक सहायता प्रदान कराइथिला। ए संपर्क में गणमाध्यम प्रकाशित होगा पर पिलामानकर थैथान सह पाठपढ़ापी जिलापाल निर्देश क्रमे मोरडा बीडीओ अणाकर नायक तत्वावधान में बीओ अजय कुमार पाणिग्राही एबीओ भालू हासदा एवं ब्लॉक मंगल संप्रसारण अधिकारी पार्वती हासदा पिला घर को जाई सेठाकार सरपंच अंगनवाड़ी कर्मी वार्ड सभ्य एवं संपर्क उपस्थित मंगलवार भालियाढ़िया स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टेल रही पाठ पढ़ाइबार व्यवस्था कराई। प्रशासनर एभली पदक्षेप को मोरडा अंचलवासी बेस प्रशंसा करछंती। परवर्ती खबर चित्रोड़ा मोरला रास्तार चित्रोड़ा निकट में एक बाइक चालक निज गाड़ी उपर नियंत्रण हराइबारु दुर्घटनाग्रस्त हो रास्ता कड़े पड़ जाते। चित्रोड़ा फांडी अधिकारी भीमसेन मल्लिक एवं मोरडा थाना सब इन्स्पेक्टर निवेदिता नायक घटनास्थल पहुंची दुर्घटनाग्रस्त युवकों को उद्धार कर निकटस्थ किसानताणी डाक्तखाना भर्ती करते। दुर्घटनाग्रस्त बाइक चालक जनक होती बांगिरपोशी थाना अंचल स्वर्गत भवानी नायकर पुओ अशोक कुमार नायक बयस 45 वर्ष। से जलसह स्थित मोहनपुर विद्युत विभाग में कार्य करुवा बेले घर बाहरी जाई कार्यस्थल को गला बेले रास्तार भारसाम्य हो दुर्घटनाग्रस्त होता जमापड़ी। परवर्ती खबर विचाराधीन हत्याकांड मामलार फैसला कर ओडिशा राज्य जेएमएम वरिष्ठ नेता दुबराज नाग दोषी सब्यस्त होती। दुबराज पैतृक घर विजातला निकट रही बेले दीर्घ दिन धरी झारखंड जामशेदपुर सहर घरसुड़िया थाना अंतर्गत गादड़ा अंचल में बसवास कर जेएमएम पूर्वतन राज्य साधारण संपादक तथा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुबराज एवं तांकर सहयोगी परसुड़ीह थाना अंतर्गत सारजामदा अंचल जितेंद्र कुमार सिंह विरोध में रही हत्या मामलार विचार कर जामशेदपुर जिला अदालत एम दोषी सब्यस्त कर उपरोक्त दोषी द्वयों विरोध में अदालत 23 तारीख दंडादेश जणाइबे। सूचनाजोग जे जमी किणाबिका विवाद को नहीं जामशेदपुर जजबेड़ा रेलवे फाटक निकट में 12 मई 2016 अपराधी गुली जामशेदपुर परसुड़ीह थाना अंतर्गत
ସାରଜମଦା ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜୀବ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦୁବରାଜ ନାଗ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଅଦାଲତ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମଦା ବ୍ଲକ ବେଲପସି ଗାଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଖନ୍ଦାମଡ଼ା ବା ନିଆମଡ଼ା ଲାହାନ୍ତି ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଦେହୁରୀ ବିନୋଦ ମାଝୀ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଥିବାରୁ ସେହି ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବେଲପସି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହା ପାଳନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଚାଷବାସ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ମୁଖିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ କାଟି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘର ପରିସରରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ସହ କଟା ହୋଇ ଆସିଥିବା ଗଛ ଡାଳକୁ ପୋତିବା ଏବଂ ପଡ଼ିବା ଖଳାରେ କାଠ ରଖିବା ଏବଂ ଦେହୁରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତଗଣ ସରୋବରକୁ ଯାଇ ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଓ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଚଉପାଶେ ବୁଲିବା ସହ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାମଦା ପୋଲିସ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରୋପସା ରେଳପଥ ଦାବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଉପକଣ୍ଠ ଯୋଗପୁରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଇଶାନପୁର ଯୋଗପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ DRMଙ୍କ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଗସ୍ତ କରି ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଇଶାନପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ରାସ୍ତାଟିକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଛତ ରେଳ ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବାର ରେଳ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ରେଳ ରୋକ କରାଯିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ରେଳ ବିଭାଗ DRM ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ଏକ ଗଳାପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିଠାରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଗପୁରା ଷ୍ଟେସନ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।